জন্য বীরভূমের এই খেলোয়াড় এবং দুই প্রারম্ভ পশ্চিম বর্ধমান, অন্যদিকে বাঁকুড়া। এটাই চেয়েছিলাম আমরা, 5 জেলা মিলেমিশে এক হয়ে যাবে। কোথায়? বেস্ট সামনে কৃষ্ণচূড়া। প্রথম বল অফ স্টাম্পের একটু বাইরে, দ্বিতীয় বল অফ স্টাম্পের বাইরে, স্কোয়ার দ্য উইকেট। ফিল্ডার ছিলেন ওখানে। দুটো দলই চাইবে একটু সেফ ক্রিকেট খেলতে, সেফ ক্রিকেটের কথা হচ্ছিল, তবে আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলার চেষ্টা। হাওয়াতে বল, ভিকি শাও, তার হাত থেকে ক্যাচ বেরোনোর ছবি। রেয়ার থেকে রেয়ারেস্ট, শুরুতেই উইকেট। প্রিন্স 11 উইকেট হারালো তারা। শুভম ব্যানার্জি কোনো রান না করেই একই সাথে আমরা দিনের শুরুতেই পেয়ে গেছি। এগিয়ে এসে খেলার চেষ্টা, বল ব্যাট ছুঁয়ে উইকেটে। সুলতান মুফিজ এই মুহূর্তে মাঠে। সুলতান বল হাতে, সুরজ শর্মা ব্যাটে বলে আঘাত কি হয়েছিল, ছুটে পড়েছেন। ডিরেক্ট থ্রো ঘটল। ঘুরিয়েছিলেন বিল্টু, সুবিধা এখনো পর্যন্ত। ধন্যবাদ অ্যাজিলাস ডায়াগনস্টিক্স। আরো একবার প্রথম বলটা সুরজ, এক্ষেত্রে সরাসরি উইকেটে অফ স্টাম্পের উপর এসে ফ্লিক করতে গিয়েছিলেন, তবে উইকেট ভাঙলো। ওদিকে ডিপেক্স টসের জন্য, অল্পের জন্য হাত ফসকেছে। উইকেট নাম্বার 4 আসতে পারত। চরণ চ্যাটার্জি ভীষণ আগ্রাসী লাগছে তাকে আজকে মাঠের মধ্যে। নিজের আগ্রাসনটা শুরু থেকে জাহির করছেন, নিজেদের খেলোয়াড়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন সেটাই। স্লোভার বান, হাওয়াতে বল, উইকেট উইকেট অ্যান্ড উইকেট। বিগ হিটের চেষ্টায় আবারও একটা উইকেট। আবারও বড় শটের চেষ্টা এবং বড় শটের আকাঙ্ক্ষায় কোথাও গিয়ে আবারও একটা উইকেট। ইরফান पहली बॉल और लीजिए, शॉर्ट कवर में फील्डर मौजूद, सीधे प्रेम डिफेंस करना चाह रहे थे लेकिन बॉल हवा में। छोटी गेंद पुल करने का प्रयास, पुल करने की कोशिश और फंस के जाल में। ये हो क्या रहा है? अविनाश, चलिए प्रयास तो किया, पीछे फील्डर मौजूद है और सीधे हाथ में एक और विकेट। 5 का पंच में पंच। লুজিং সাইড হতে পারে, যে একটা ম্যাচে বেস্ট পারফরমেন্স দেবেন অ্যাজ এ বোলার। कैप्टन है बॉलिंग करने के लिए। फील्ड सेटअप देखिए, काफी अच्छा रीड करते गेम को। चुका था, बल्ले पर लगे। अच्छा कैच, विकेट के पीछे कौन है? आशीष शर्मा, बिहार से सीधे पहुंचे दुर्गापुर। सफर काफी लंबा रहता है उनका। बहुत ही खूबसूरत ड्राइव, लेकिन फिर से एक बार ड्राइव इस पर
ये देखिए शॉर्ट पिच बॉल पुल करने का प्रयास मिड विकेट की तरफ, फील्डर पीछे है मौजूद, सिंगल आएगा। और देखिए कितनी पहली बॉल रिवर्स की कोशिश, रन मिले। छोटी गेंद और मौका था सोनू खान के पास, पीछे भागे इरफान, बॉल तक पहुंच नहीं पाए पूरे तरीके से, मिड विकेट की ओर बॉल। रिवर्स की कोशिश, फील्डर बहुत दूर खड़े हैं, क्या पहुंच पाएंगे? पहुंच गए, सिंगल आसानी से 2 के लिए 4 है। तोहफा था ये सोनू खान के लिए, पीछे पहुंचे इरफान, 1 ही रन आएगा। पहले लोएस्ट टोटल शायद मुझे जितना याद है 37 था शक्ति द रियल पावर का पिछले साल। हवाई शॉट खेलने का प्रयास, पहुंच गए टीसीसी और ऑल आउट, ऑल आउट। 9 रन पे पारी हुआ समाप्त, 9 रन करने का फैसला किया था अग्रणी सांस्कृतिक परिषद और फैसला बिल्कुल सही साबित रहा। पहले बैटिंग करते हुए प्रिंस 11 मात्र बनाए 9 रन। ये स्कोर कार्ड आपके सामने, कृष्ण 5 रन 4 विकेट, अंकित मिश्रा 1 ओवर 3 रन 1 विकेट, प्रदीप मंडल का वो शानदार ओवर 5 का पंच, मैडन ओवर 3 विकेट, ताराचंद चटर्जी 1 ओवर बॉलिंग के 2 रन 1 विकेट, अंतिम ओवर रवि थापा 1 ओवर 4 रन 1 विकेट, जिसके कारण टोटल स्कोर पहुंचा 9। जीत के लिए चाहिए मात्र 10 रन। दूसरे पारी के প্রথম বল অফ স্টাম্পের উপরে ছিল, রাইজ করছিল বল এবং পয়েন্টের উপর দিয়ে ভালো কাট, সাথে বাউন্ডারি সংকেত, 4টে রান। ওয়ান সেকেন্ড সেম চুনে বল অফ স্টাম্পের উপরে রাইজ করছিল এবং পয়েন্টের উপর দিয়ে দুর্দান্ত বড় শটের চেষ্টা, বল হাওয়ায় রয়েছে, নোম্যান্স ল্যান্ডে রয়েছে এবং সিঙ্গেলটা অনায়াসে কমপ্লিট করবেন এবং এই সিঙ্গেলের সাথেই 10 ম্যাচ উইকেটে এই ম্যাচ নিজেদের অনুকূলে জয়লাভ করবেন অগ্রণী সাংস্কৃতিক পরিষদ।